کہ فیمیل ہیں, ایج 30 ہے, 3 بچے ہیں, اگین پریگننسی ہو گئی ہے 7 ہفتے کی, اچانک سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. الٹرا ساؤنڈ میں بیبی تو ٹھیک ہے بٹ بلیڈنگ پھر بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے میڈیسن پرسکرائب نہیں کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بلیڈنگ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایک نام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں تھریٹنڈ مسکیریج. اور تھریٹنڈ مسکیریج میں بعض دفعہ ہارمونس دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں دیتے. اٹس سم تھنگ کنٹروورشل. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جو پریگنینسی رکنے والی ہوئی وہ رک جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے سپورٹ کرنا چاہیے بعض میڈیسن سے دے کے. تو تھریٹنڈ مسکیریج بعض ٹھیک ہو جاتا ہے, بلیڈنگ رک جاتی ہے اور پریگنینسی گرو اپ کر جاتی ہے. اور بعض بار تھریٹنڈ مسکیریج جو ہے وہ کمپلیٹ مسکیریج میں چینج ہو جاتا ہے. اچھا, میں شائستہ مجھے یاد کروائیے گا, مس کیریجز پہ ایک پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مس کیریجز کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مس کیریجز کی کیا کیا ٹائپس ہیں اور ان کا کیا, اور وہ کیوں ہوتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے. تو ایون سمٹمس کیا ہوتے ہیں, میرے خیال سے ان کے سمٹمس کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی بات کر دی جائے کہ تاکہ وہ پہلے سے ان کو پتا ہو کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کا اندیشہ ہے کہ مجھے مس کیریج ہو سکتا ہے. بیسیکلی تو ایک ہی سمٹم ہے ہر طرح کے مس کیریج کا, کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. کچھ لوگوں میں مسڈ مس کیریج ہوتا ہے جس کی بلیڈنگ شروع نہیں ہوتی, لیکن جب آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں ہے, آئی نہیں ہے یا آ کے غائب ہو گئی ہے. 2 صورتیں حال ہوتی ہیں. تو اس میں آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فالو اپ الٹرا ساؤنڈ ضرور کرائیے گا 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد, تاکہ یہ پتا چلے کہ بچے کی ہارٹ بیٹ ڈیلیڈ ہے اور آ سکتی ہے یا آئے گی نہیں. تو فالو اپ اسکین ضرور امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آلریڈی پریگنینسی اتنی ایڈوانس ہوئی ہوئی ہے, یعنی 10 ہفتے کی پریگنینسی ہے اور اس میں نظر آ رہا ہے 10 ہفتے کا بچہ, اور اگر 10 ہفتے کے بچے میں ہارٹ بیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آ کے غائب ہوئی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تاکہ لوگ سمجھ لیں. اچھا, مس کیریجز کی بہت ساری ٹائپس ہیں. تھریٹنڈ مس کیریج ہے, انیویٹیبل مس کیریج ہے, مسڈ مس کیریج ہے, انکمپلیٹ مس کیریج ہے, کمپلیٹ مس کیریج ہے. تو اگر اور یہ بہت آسان ہے انہیں سمجھنا, اور یقین کیجیے اگر ساری خواتین نے یہ سیکھ لیا کہ کون سا مس کیریج ابھی انہیں ہو سکتا ہے اور یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں, تو وہ بہت آرام سے اسے ٹیکل کر سکتی ہیں. میں اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں, ابھی مجھے کسی اور وہ خوشی کی بات ہے اور اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ ابھی مجھے ایک صاحب نے میسج بھیجا تھا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ گئے, شاید کوئی ڈلیوری کا تھا یا کچھ, تو وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کے دل کی دھڑکن خراب ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا اچھا بتائیے سی ٹی جی پہ کیا آ رہا ہے, اور سی ٹی جی تو اور وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت مزہ آیا یہ دیکھ کے کہ سامنے جو ڈاکٹر اور نرس تھی ان کا منہ کھل گیا کہ ہے انہیں کیا پتا ہے. انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن مجھے سی ٹی جی کا پتا ہے, اور آپ بتائیے کہ سی ٹی جی کیا کہہ رہی ہے بچے کی. اور چونکہ میں سی ٹی جی پہ بہت کام کر چکی تھی اور بچوں کو اور لوگوں کو باقاعدہ اس کے گراف دکھا چکی تھی کہ یہ سی ٹی جی ہے اور یہ کوشچن آپ کو جا کے پوچھنا چاہیے, تو انہوں نے پھر ان صاحب نے مجھے تھینکس لکھا ہوا تھا کہ آپ کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ مجھے پتا تھا کہ سی ٹی جی کیا, اور میں نے انہیں کوشچن کیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر اور نرس کا ایٹیٹیوڈ ٹوٹلی چینج ہو گیا بیکاز دے نیو that man knows. So اس بات نے اسے پروو کیا کہ knowledge is the power. When you have knowledge, تو یہ ایک اور خوش شائن بات ہے کہ کچھ لوگ ہماری باتیں غور سے سنتے ہیں, اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مس کیریج از اے ویری کامن پرابلم. سو نیکسٹ پروگرام آپ اعلان بھی کر دیں کہ مس کیریجز پہ ہم سوال لیں گے. نہ صرف اعلان کرتے بلکہ خواتین سے بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ سوالات بھیجیں مس کیریج کے متعلق, جتنے زیادہ بھیج سکتے ہم ہیں. سوال لیں گے کیونکہ ہر خاتون کی زندگی میں
मिस कैरेजेस हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको मेरी बात दोस्तें हंसती हैं कि डॉक्टर तायरा हम जिस भी बीमारी का नाम लेना वो आपके पास होती है, यानी वो आपको हुई होती है। या तो मेरे 3 मिस कैरेजेस हैं, ठीक है, तो अब मैं अपने मिस कैरेजेस की स्टोरी भी सुना सकती हूँ, और तीनों मुख्तलिफ मिस कैरेजेस हैं, यानी 3 एक जैसे मिस कैरेज नहीं है। मेरा एक मिस कैरेज है, एक मेरा इनएविटेबल मिस कैरेज है, और थ्रेटन के बाद इनएविटेबल, और एक मेरा ट्विंस का मिस कैरेज है, यानी ट्विंस है और उसमें एक बेबी फिर मिस कैरेज हो गया और एक बेबी जो है वो पैदा हुआ। तो मेरे पास ना मैं छत्ती डॉक्टर गायनी की किताब थी कि मैं आपको अपनी जिंदगी के रियल वाकयात से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये होता है। और मिसकैरेज इज नॉट लाइक इट्स नॉट अनकॉमन, क्योंकि जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं तो कोई बच्चा ठीक बनता है, कोई नहीं ठीक बनता, इसलिए उसको इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं होती। हाय हाय सड़ा बच्चा मर गया, कुछ नहीं होता भाई, अगला ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो I know sometimes I may seem crude, but you know, this is a thing which I want to tell to the people, that everything is part and parcel of the game which you are playing, the reproductive game, ठीक है। और ये अगर गायनोकोलॉजिस्ट के साथ हो सकता है 3 मिसकैरेजेस, ठीक है, और मैंने बल्कि बड़े फनी अंदाज में एक दफा लिखा था 3 कच्चे थे 3 पक्के। अच्छा, हमारे पास 6 मिनट रह गए। तस्नीम जो है वो घड़ी में देखती है, सोचती है सवाल। नहीं, मैं बहुत सारी चीजों के साथ रिलेट कर रही हूँ जो डॉक्टर तायरा। हाँ, मैं भी क्योंकि मेरी टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी और मुझे बहुत नहीं, मेरी तो प्रेगनेंसी भी लेट थी, मेरा मिसकैरेज तो उससे भी लेट था, और आई थिंक वो कुछ मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से था कि मैं उस वक्त भी बहुत काम कर रही थी और मुझे ब्लीडिंग शुरू हुई और मुझे बेड रेस्ट पे डाला गया। मुझे रोज़ इंजेक्शंस लगते थे, नर्स आती थी रोज़ कि शायद रुक जाए प्रेगनेंसी, बट फाइनली एक दिन वॉशरूम गई और कोई चीज़ निकली और वो बिल्कुल एक टेडपोल जैसा होता है ना, छोटा सा, उस शक्ल की चीज़ थी। उसको हम सैक कहते हैं, गेस्टेशनल सैक। तो वो फिर मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा नहीं फ़ौरन तुम चलो क्लिनिक, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कुछ नज़र ही नहीं आया। एक्सपेल्ड कंप्लीटली। लेकिन आपको it was about 12-13 weeks का था। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं जी अब DNC करें और फारिग। तो वो मतलब मुझे इस पे हो रहा था कि जैसे आप कहते हैं ना कि कौन सी सर से पाँव तक मैं भी हर चीज़ गिनवा सकती कि क्या क्या कुछ हो चुका है। ओवेरियन सिस्ट भी थी, वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने ओवरी बचा के निकाली मेरी। तो इस तरह मतलब इट्स ऑलवेज गुड कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि उससे लोगों को, दूसरों को अंदाज़ा हो कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई वो नहीं कि आप छुपा के रखें और किसी को बताएं नहीं। ये वो चीज़ें जो हर औरत, ज़्यादातर ख़वातीन के साथ ज़िंदगी में होती हैं। प्रेगनेंसी भी होती है, माहवारी का दर्द तो कहते थे लोग कि तुम हर महीने डिलीवर करती हो। इतना शदीद दर्द होता था, इतना शदीद कि मैं तड़पती थी। वही के 2 दिन जो है वो बिस्तर में गुजरते थे। तो वो हर चीज़ से आप गुजरते जाते हो। और शादी हो जाएगी सही है, शादी के बाद भी तब सही ना हुआ तो खैर वो फाइनली मेनोपॉज के बाद छुटकारा मिल गया उससे। बस देखिए तो मैंने तो फिर यानी मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी ना, मैं अगर गायनेकोलॉजिस्ट होती तो शायद मैं वो भी करवा लेती। तो मुझे तो यही पता था कि मैं आपको अपने ऑपरेशंस की डिटेल बताऊं ना कि मेरी बॉडी पे कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं। और आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है उन सारी खवातीन को एक ये बहुत लाइक दे विल फील गुड कि ऑपरेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो अच्छे हाथों में हो, ठीक है, कॉम्पिटेंट बंदे के हाथ में हो। और वो ये नहीं कि हर ABC के सामने जाके आप लेट जाए और कहें कि आओ भाई चलाओ चाकू,
नहीं। बिल्कुल। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि मैंने जब भी सर्जरी कराई अपनी, क्योंकि मेरी मल्टीपल सर्जरीज हैं, वो भी स्टोरी किसी प्रोग्राम में सुना दूंगी ताकि लोगों को पता चले कि डरना नहीं चाहिए। व्हेन एंड वेयर इट इज इंडिकेटेड यू हैव टू डू इट। लेकिन मैं बिल्कुल। एक काम ये करती थी कि अगर शहर भी छोड़े, अगर मुझे किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़े ना वो सर्जरी कराने, अब लोग कहेंगे कि जी आपके पास पैसे हैं तो नहीं, मैं ओमान से सर्जरी करवाने लाहौर आई थी क्योंकि मुझे अपने प्रोफेसर से सर्जरी करवानी थी और मुझे पता था कि एक रेयर प्रॉब्लम था मेरे साथ कि दुनिया में अगर मेरी कोई सर्जरी कर सकता है तो वो प्रोफेसर है। तो मैं और जबकि यहाँ मुझे आप ज़ाहिर है ओमान से बाहर कराएंगे तो आपको ज़ाहिर है घर आपका यहाँ पे है, लेकिन मैं घर बार छोड़ के और मैं लाहौर आई थी और मैंने अपनी सर्जरी कराई थी। सो अपनी बॉडी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ना बॉर्डर्स का ना किसी डॉक्टर तायरा, आपका ऑनेस्टली अभी कुछ एक कॉलम भी आपका पढ़ा जिसमें आपने कहा था कि वो बच्ची ने प्रेग्नेंट हो गई, हालांकि उसकी जान को खतरा था। हमारे यहाँ तो हमारी के फैसले को बहुत लेता है, तो वो बहुत ही मुझे उसका इतना दुख है क्योंकि वो अभी छोटी उसकी डेथ हुई है और उसके अब्बा अब मुझे जब फोन करते हैं और वो अब्बा मुझे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूं। और आप यकीन करो कि वो जब दिसंबर में मेरे पास आई थी, अभी दिसंबर में मैंने उसे इतना समझाया था और हस्बैंड तो आता ही नहीं था। मैंने हस्बैंड को बहुत दफा बुलाया कि मैं हस्बैंड से भी बात करती हूँ, हमेशा अब्बा अम्मी आते थे साथ, और मैंने इतना समझाया प्लीज ये टर्मिनेट करा दो, प्लीज टर्मिनेट करा दो, मैं करूंगी तुम्हारी टर्मिनेशन और बहुत सेफली करूंगी और सारा कुछ कि तुम्हारे किडनी जो हैं उनके पास किडनीज का पहले ही रिजर्व कम है, किडनीज पहले ही बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, तो तुम ये प्रेगनेंसी। और याद रखिए इस हवाले से मैं चाहूंगी बताना, हर प्रेगनेंसी औरत के जिस्म पे लोड है, वो तावान लेती है उसके दिल से, उसके लिवर से, उसके जो है किडनी से, उसकी आंखों से, उसके पूरे जिस्म से तावान लेती है। और ये जब हमारे मर्द हज़रात अकड़ के कहते हैं ना ऐसे शादी के 5 साल बाद ही बुढ़ी लगना शुरू हो गई है, इसलिए कि आपने उसे 5 सालों में 5 दफा प्रेग्नेंट किया है। और हर प्रेगनेंसी कॉस्ट अ वुमन, कॉस्ट उसकी बॉडी से निकलती है, तोड़ फोड़ होती है, इंतहाई दर्जे की तोड़ फोड़ से गुजरना पड़ता है और इसीलिए खवातीन की बॉडी में भी चेंजेस आती हैं, शक्ल में भी चेंज आती है। तो लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये कोई जादू का डब्बा नहीं है, जादू की मशीन नहीं है कि बच्चा निकलिया बाहर ते फिर तुसी होंगी ते बच्चा निकलिया बाहर ते फिर तुसी होंगी।